فیئر میں کنسسٹنسی کیسے لے کے آؤں کہ بیٹا کنسسٹنسی فیئر میں بھی ہوتی ہے, ہوپ میں بھی ہوتی ہے, غصے میں بھی ہوتی ہے, محبت میں بھی ہوتی ہے, بغض میں بھی ہوتی ہے. اس کا صرف خوف سے تعلق. ہر حالت میں بینگ کنسسٹنٹ. پریویس میرے لائف میں نے بتایا تھا کنسسٹنسی کا تعلق نیت سے ہے, اور نیت اس لیے کے ساتھ ہے. کنسسٹنسی کا مطلب ہے بار بار فیصلے لینا کرنے, اور بار بار بیہیویئر سائیکالوجی کے اندر اس فیصلے کو عمل میں لانا. تو جب نیت کے اندر فساد ہوگا, نیت کمزور ہوگی, نیت ہیلدی نہیں ہوگی, نیت صحت مند نہیں ہوگی, نیت انلائٹنڈ نہیں ہوگی. اور خوف تو بلکہ ریڈیوس کرتا ہے. ڈر اچھی چیز ہے اگر وہ کسی کو لوز کرنے کا, تو لوز کرنے کے ڈر سے تو بھاگنا شروع کرتا ہے آدمی. ہاؤ کین خوف اسٹاپ یو فرام ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ؟ دیٹ فیئر از دا فیئر آف فیلئر ایکٹ. تو بھائی جان میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ فیلئر بھی آج ساری قوم کو میرا اتنا بڑا جواب ہے, فیلئر کا ڈر کیوں ہے؟ کیوں ہے فیلئر کا ڈر؟ یا تو ہم کہتے ہیں ہم سب ماچو ہیں. اگر ہم سب ماچو مین ہیں تو پھر ہمیں فیلئر نہیں آنا. اور بھائی جان جب ہم کامل نہیں ہیں, پرفیکٹ نہیں ہیں, ہم سپر ہیومن نہیں ہیں, تو ہمیں کسی چیز کو سکھانے کے لیے ایک ہی حل نکلتا ہے, وہ ہے کہ ہم ہارے اس میں, تاکہ ہمارے دماغ کی کنڈی کھلے. اور میں اب دیکھیں لائیو کر رہا ہوں فار ایگزامپل, عرصے سے کرتا آیا ہوں, پہلے بھی کرتا ہوں, لیکن اگر میرے لائف میں غلطی نہیں ہوگی تو میں کیسے امپرووائز کروں گا؟ اور غلطی ہوگی اور کوئی مسئلہ ہوگا اور ہمیشہ ٹو دا پوائنٹ ہوتا ہے. اور ابھی آپ دیکھیں تھوڑی سی ڈسکرپنسی تھوڑی دیر پہلے ہو گئی, تو اس کے تحت دیکھیں میری ساری ٹیم تھوڑی سی ڈسٹرب ہو گئی تھی. بھائی نے آگے جو کمنٹ کر دیا یہاں پر پوائنٹ یہ ہوگی, دے ہیو نیور ایکسپیرینس می گوئنگ فار اے کمنٹ لائک دیٹ. تو یہ نہیں ہوں گے تو کیسے ہمارے اندر ڈیولپمنٹ ہوگی؟ اور اوپر سے اگر میں نے if I looking at that comment was a wrong decision for my team to say actually you shouldn't have gone for it, میں کیسے سیکھوں گا؟ تو اب فیلئر کے خوف, فیلئر تو سکھاتا ہے انسان, فیلئر تو سکھاتا ہے. آپ پرفیکٹ نہیں ہیں, بغیر فیلئر کے پرفیکٹ ہو نہیں سکتے. وہ استاد کیسے آپ کو بتائے گا کہ آپ کے اندر کیا مسئلے ہیں جب تک کہ آپ فیل نہیں ہوں گے؟ تو ڈر کیوں ہے؟ ڈر ہے ہار کا. باقی ڈر تو انسان کو بھگاتے ہیں, بلکہ فیلئر کا خوف نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ فیلئر کے بغیر آپ سیکھیں گے نہیں. ایسا کون سا بندہ ہے جو کہہ دے کہ میں نے سب سیکھ لیا, میں پرفیکٹ ہوں, میں ہر کام نکال سکتا ہوں؟ ایسا ہوتا ہے. خیر غصہ جو ہے نا انسان کی بہت بڑی طاقت ہے, اور یہ یاد رکھیں کہ غصہ نا انسان کو بنا بھی سکتا ہے, گرا بھی. انسان کا جو صحیح ڈرائیو ہوتا ہے نا, وہ غصے کی قوت غضب کی طرف سے انسان کے اندر وہ جوش اور بلبلا ہو, تو اس کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہے, اس کو ختم نہیں کر سکتے. غصہ بہت کمزوری میں چلا جائے تو انسان کی بہت سی چیزوں کو برباد کر دیتا ہے, اور اگر غصہ جو ہے وہ بالکل ہی نہ ہو تو بھی برباد کر دیتا ہے, بہت زیادہ ہو تو بھی برباد کروا دیتا ہے. غصے سے کیونکہ اور بہت سے معاملات جڑے ہوئے, بہت سی پاور جڑی ہوئی. تو فرسٹ آف آل اگر انسان کو غصہ آ رہا سے دیکھنا چاہیے جنون چیز. اصل میں غصہ کہتے ہیں جب باہر میں کوئی چیز مکروہ ہو رہی ہوتی ہے, دیٹس ویئر پیپل ڈو ناٹ لائک سمتھنگ وچ یو ڈونٹ. آپ نے پہلے اپنا آپ چیک کرنا ہے, میں تو غلط نہیں ہوں جس طرح میں سوچ رہا ہوں, میں تو نہیں ہوں جس طرح اس کو غلط سوچ رہا ہوں. اس طرح تو پہلے غصہ آنے سے پہلے غصے کی مینجمنٹ, اینگر مینجمنٹ کا پہلا اصول ہے میرے اندر وہ اصول کون سے جس سے غصہ, ورنہ آپ کا غصہ جسٹیفائڈ ہوگا بینچ کے ساتھ. جب آپ کے اصول ٹھیک ہیں اور اب آپ کو جن اصولوں سے نفرت ہے اس کے اوپر کوئی چیز ٹریگر ہوئی ہے, تو آپ نے پہلے یہ سوچنا ہے یہاں پر غصے کا اظہار کا طریقہ کار کیا. ایک غصے کا اظہار کا طریقہ ہے جہاں انسان اپنی بھی جیبیں پھاڑ دیتا ہے, اپنے بھی معاملے خراب کرتا ہے, اگلے کے بھی کرتا ہے. اور ایک غصے کا اظہار خیال یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف کبھی کبھی آنکھوں میں ہوتا ہے, کہیں وہ ہلکے سے فیشل ایکسپریشن پہ ہوتا ہے, کہیں وہ خاموشی میں ہوتا ہے, کہیں وہ الفاظ کی ہلکی سی سختی میں ہوتا ہے, کہیں وہ الفاظ پچ اور ٹون میں ہوتا ہے. تو یہ ہر لحاظ سے لیول ہوتے ہیں کہ اس کا اظہار کیسے. اس کے بعد بھی اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک انسان کا صرف مسئلہ ہی غصے کا یہ ہے کہ وہ مارتا ہے, لڑتا ہے, جھگڑا کرتا ہے, گالی گلوچ کرتا ہے اور کوئی مسئلے نہیں بھاجن, یہ ایک ویگر آدمی کی نشان. غصہ آ جانا غلط نہیں ہے, غصے کا اظہار غلط ہوتا ہے, لیکن غصہ آ جانے کے لیے بھی اپنے پرنسپلز کا چیک لینا بہت ضروری ہے. کہیں مجھے غلط بات کرو, غصہ نہیں, آپ اپنا غصہ جسٹیفائی. دیٹس مائی لٹل ٹیک آن اینگر مینجمنٹ. بہت سے پہلے ایک سوال آیا تھا جو ابھی نظر آئی ہے, آپ بول رہے ہیں یوٹیوب پر انہوں نے لکھا ہے کہ شیخ عاطف کو سب سے زیادہ غصہ کب آتا ہے؟ شیخ عاطف کو غصہ کب آتا ہے؟ ویل کیا جواب دیں. میرا اپنا غصہ اگر میری ذات کے لیے ہوگا میں تو اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی سوال مجھ سے کیا ہے کسی نے جی آپ کو غصہ
गुस्सा कब आता है? मैं इंसान हूँ कि मुझे गुस्सा आ जाता है, लेकिन मेरा गुस्सा अगर मेरी राहत के लिए होगा तो नुकसान में होगा। मेरा गुस्सा अगर पॉजिटिविटी के लिए होगा, मेरा गुस्सा अल्लाह की वजह से होगा, मेरा गुस्सा लोगों की खैर खाई के लिए होगा, मेरा गुस्सा लोगों की रेक्टिफिकेशन के लिए होगा, तो जस्टिफाइड है। वरना अपनी जात के लिए भी जो गुस्सा होता है कोशिश तो पूरी होती है, लेकिन बहरहाल इंसान कमजोर है, आ जाता है इंसान को गुस्सा आ जाता है। कभी मुश्किल सफर है, हमको सुपरमैन नहीं है, गलतियां हमसे भी होती हैं, मामला हमसे भी होता है। चलें जी, एनीथिंग एल्स? Sir, Shahzad, a question है. Mubin from USA. He's saying he's done masters in microbiology and he's very inspired by the latest technology in terms of microbiology, and he wants to create something new in microbiology. Do you have any tips, any reasons? Because वो कह रहे मैं बहुत confused हूँ. मुझे microbiology बहुत पसंद भी है. Confused? Why are you confused? Do you want any elaboration of this? No, I do not want elaboration. वो लिख दे अपनी elaboration specific. Confused क्या, किस वजह से? तुम्हें माइक्रोबायोलॉजी आती नहीं है क्या? माइक्रोबायोलॉजी नहीं आती या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं आती? अगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के भी एक्सपर्ट मौजूद हैं और गाइडलाइन मौजूद है और माइक्रोबायोलॉजी भी मौजूद, फिर कंफ्यूजन की? कंफ्यूजन ये है कि मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा, उसमें टाइम लगेगा, तो मेरे पास दूसरी अपॉर्चुनिटीज ना निकल जाए जिससे मेरा एक सेफ प्ले हो सके। दैट्स द कंफ्यूजन है। या डर है कि अगर मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा तो मेरी वो पक्की ईंटें ना हिल जाएं, कहीं अगर कोई फेलियर नसीब हो गया, लोग क्या कहेंगे, फैमिली का। तो दो तरीके, एक तो या तो आप कंप्लीट जा सकते हैं, इधर कंप्लीटली गो फॉर इट, इधर कंप्लीटली गो फॉर इट, और अगर लग गया हैंड तो बड़ी कामयाबी है, बहुत से मुंह बंद हो जाएंगे। दूसरा क्या है, वही जो मैंने अभी बताया था, 60% हाउस सिक्योर करके 20-25% का स्टार्टअप ले आदमी, और माइक्रोबायोलॉजी के अंदर मास्टर्स करते हुए जो सबसे यूएस के अंदर अच्छी जॉब मिल रही है वो कर ले, और साथ में ये हल्का फुल्का कोई क्लब या कोई इस तरह के कोई अपने साइंटिस्ट या इस तरह के रिसर्चर्स के साथ ताल्लुक में रहे, एंड सी व्हाट्स हैपनिंग। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम यहाँ से उस टेक्नोलॉजिकल माइक्रोबायोलॉजी में स्विच लेने का जो फैसला होगा ना, वो 3-4-5 साल फील्ड में रहने के बाद, अभी नहीं कर, तो उस वक्त जब हिट भी लगेगी ना, तो एक एंड तो सिक्योर ही है अपना, रिस्क कैसे लिया जाता है, तो हर चीज अपने उस ग्रेजुएटिंग साल में हो जाए। ये इट्स अ वेरी इमोशनल अप्रोच। लाइफ इज लॉन्ग, अगर मौत आ गई बीच में तो काम करते हुए आगे इंशाल्लाह अल्लाह के पास अच्छी हालत में जाएंगे। तो हर जस्ट बिकॉज़ यू आर स्केयर्ड टू डाई डजंट मीन दैट यू नीड टू डू वर्क फास्ट, इट डजंट गो लाइक दैट। सवाल में जो शायद रह गया है वो ये है कि सेल्फिशनेस। ये मैवरिक खान क्या कहता है, आई डू नॉट नो व्हाई आई लॉस्ट बट आई नो आई लॉस्ट वॉक। आई एम आस्किंग अबाउट लूजिंग कॉन्फिडेंस, प्लीज एनलाइटन, आई हैव अ कॉन्फिडेंस बैक। You think confidence पहले बहुत पीक होता था, now अभी मैंने जवाब नहीं दिया इसका, आपने दिया जब तो मैं इसका जवाब देती हूँ। हाउ टू गेट रिड ऑफ कंफ्यूजनेस, फैसला करने के पावर कैसे लाए जाए। एक सवाल जो बीच में आया है वो मैं आसिफ भाई, मेरे क्वेश्चंस को कोई आंसर नहीं किया। कौन है जी? ये बहन मेरी अनंत जो है, क्या कहती, क्या सवाल है? देख लेते हैं। एक सवाल जो बीच में मिस आउट हुआ है वो ये है कि सेल्फिशनेस। ऐसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अगेन एंड अगेन व्हाइल स्टडीइंग, प्लीज हेल्प मी। यू से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अगेन एंड अगेन, तो ये तो नेकी है, इसके क्यों हेल्प करूं मैं? अगर यहाँ पर ऑब्सेशन भी हुआ है, कंपल्सिव ऑब्सेशन हुआ भी है, तो चेक करें अंदर कोई डाउट है, कोई अनसर्टेनिटी है जिसकी वजह से आप बार-बार करें। व्हेन द डाउट एंड अनसर्टेनिटी रिमूव यू विल बी सैटिस्फाइड। ये जो कंपल्सिव ऑब्सेशन होता है ना, ये होता है इस वजह से कि माइंड ना वो सैटिस्फैक्शन को असल में वो मैनिफेस्ट नहीं करता। ट्राई टू मैनिफेस्ट दैट सैटिस्फैक्शन। बिस्मिल्लाह अपना काम कर चुकी है बार-बार करने की, बट इफ यू से इट जस्ट बिकॉज़ यू लव टू से इट, व्हाट्स रॉन्ग इन इट? हां जी आतिफ भाई, मेरा सवाल ये है कि खौफ में मुश्किल मुस्तकिल मिजाजी कैसे लेके कंसिस्टेंसी इन फेथ। चलें ठीक है आतिफ भाई, मेरा ये सवाल है कि हम पे अपने लेवल पे अल्लाह के कैसे देख, अपने लेवल पे अल्लाह को कैसे देख सकते हैं, दिल और माइंड को। सर यू आर मोटिवेशन, प्लीज सर आंसर माय क्वेश्चन। ऑलराइट, आई विल आंसर क्वेश्चन, डोंट वरी।